naman kami, guys. Ano yun, Dominic? Oh, wait lang, Dominic. Sabi niya, keep out. Nakatakot itong bahay nito. Tara, pasok tayo. Uy. Ano to, Dominic? Dali dito. Dominic! Lo. Oh, guys. Oh, tingnan nyo, may iskalitong pa nga, guys. Tingnan nga natin stash. Ano nangyari, guys? Nakatakot naman dito, guys. Dominic! Napakatakot dito, Dominic! Tara, baba tayo, Dominic. Oh, ano to? Hala. Not me. Hala. Saan nga dito yung... Ito yung pamalo nila, guys, oh. Uy! Hala! May sanik! La! Takbo! Gatingog pa rin! Takbo! Yan si Sonic, guys! Takbo! Tulong, Dominic! Tulong, Dominic! Dominic! Dalian mo! Dominic! Hibos lang, Dominic! Dominic, alis na dyan! Bahala ka dyan! Bahala ka dyan! Nandiyan na si Sonic! Maglabas ako! La! Hindi mo open! Uy! La! Patay tayo nito! Uy! Uy! Nandiyan na siya, guys! Takbo! Hindi malak! Lakbo talaga! Lakpagi! Takbo, guys! Lakpa naman eh! Takbo! Oh, nandiyan pa siya, guys! Dito! Habulin mo ko! Uy! Off natin to flashlight! Uy! Wag!